yung gusto mo mangyari? Isang sa ribs. Nice. Ganyan kaya nga ako, di ba? Masalit mo ko. Ilang? 13 minutes. That's more. Yes. One. Okay. Okay, top speed sa taas. Nasa bottom, MJ, Michael Jackson. Ako muna? Yung, tapos na kayo? Okay, yung nasa bottom, mag-MJ. Yung nasa top, underhook, step over, arm over, back step. Parang top speed. Apparently, gagawin mo training, kino-completo. Yun yung lumalabas. Ibig sabihin, natilin mo yan, ready ka pagdating. Tapos ako, natilin mo, mabilis na nagagawa, hindi ka iisip, diretso ka lang. Ready na pagdating sa cover. Ganito mo. May chance ka makag-goal. Hindi ka nakag-goal, pangalan ka pa kasi nag-goal ka. Doon pa lang. Doon pa lang, ano ka na doon? Achievement na yun. Again, turning underhook, yan, tama Marlon, and then step over, yes. Arm over muna, bago ako mag-back step. Arm over muna. Okay. Oo, back step. Turning ulit yan. Underhook, yes. Yan yung gusto mo. Kaso na. Arm over, back step, yes. Arm over ka, arm over. Makakaalis siya dyan. Arm over muna. Arm over dun sa mga mo. Parang top spin kanina. Diba, yan. Lagay mo dito. Okay po. Go, back step. Okay, again. Square up muna, square up, yes. Look, push your head, pwede mo push your head. Step over, arm over, back step. Nice, square up. Yes. Very good.